Hi guys, tara. Lutuin natin yung beef stick. Bali, spicy beef stick yan. Sinilagyan ko ng sili. Yan. Bali, bawang, sibuyas, luya. Gigisa lang tayo. Bali, na-marinate na yung beef stick dyan eh. Yan. Gigisa muna natin siya hanggang mag-brown. Yan. Gisa-gisa lang muna. Bali, nag-iwala ako ng sibuyas para tapis. Ayun no, maapoy pa. Yun. Tapos lalagayin natin yung beef stick. Ayan. Bali, mabilisan na yan kasi malambot lang naman yan eh. Kaya gisa-gisa lang. Tapos lalagayin natin. Ayan. Bali, mabilisan na lang yan guys. O, diba? After 10 minutes, luto na yan.